13वां बाब। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया और युरबाम बखूर जलाने को मसबे के पास खड़ा था। और वो खुदावंद के हुक्म से मसबे के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, आए मसबे, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो, मसबा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतेल में मसबे के खिलाफ चिल्ला कर कहा था सुना, तो युरबाम ने मसबे पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो, और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच न सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मसबा भी फट गया और राख मसबे पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ, और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो, और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ते से गया और जिस राह से बैतेल में आया था उससे न लौटा। बैतेल का बुढ़ा नबी। और बैतएल में एक बुढ़ा नबी रहता था। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज बैतएल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा, वो किस राह से गया? उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर जीन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जीन कस दिया, और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला, और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा, क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा, हाँ। तब उसने उससे कहा, मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा, मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और न तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ इस जगह न रोटी खाऊं न पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां न रोटी खाना न पानी पीना, और न उस रास्ते से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ते ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा। सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्ला कर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह
جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا۔ اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا، یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں آیا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا، ہائے میرے بھائی۔ اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتیل کے مذبے کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہے کہی ہے، ضرور پوری ہوگی۔ یربام کا ہلاکت خیز گناہ۔ اس ماجرے کے بعد بھی یربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے۔ جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں، اور یہ فعل یربام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔